Hi guys, na kami dinhi sa bukid, nagsuroy-suroy lang. Kasi tsada dinhi sa bukid kay bugna. Bugna ragita gamay guys. Dali guys, sunod na ko guys. Guys, maadto ta dito. So, ang pangalan sa kong mama, Mary Hope. Ang pangalan sa kong kuya, Kuya Julan. So, wala na ni ubang si Papa. So, og balay. Nagima sa project sa akong kuya. Kaya akong kuya, nagsigig sila at so, guys, ipakita na to ang unsa ka itsura sa akong inahan og sa akong kuya. Tala guys. Come here. Kabalo mo guys, si kuya nikuyog na mo. Pero si Papa wala. Dali guys, pakita na to kung unsa ka.